Ja mislim da u životu postoje dve vrste ljudi. Oni koji bi radije sedeli kod kuće i oni koji ceo život teže tome da negde odu. Ja eto pripadam ovoj drugoj grupi i sve što sam u životu radio i sve što radim određeno otprilike to nekom cilju. Da obiđem mnoge zemlje, da odem u nove gradove i upoznam nove ljude. Evo mene u Čikagu, na aerodromu, krećemo jedno zanimljivo putovanje i sledeći put kad se budem javio, nadam se da će to biti iz Lime. Vidimo se u Peru. Mene je stigao u Limu, no samo da vidimo da će neko da me ovde čeka, a evo ga, čeka me čovek. Gracias. Evo moga brata se čeka ove. Habla inglés? No. No, come on inglés? No. Muchas gracias. Evo napokon će neko da vam otvori. Por favor. Francisco! Dakle, dobro jutro. Ovo je moje prvo jutro u Limi. Ovo iza mene ovde je Nacionalni muzej umetnosti koji nameravam da obiđem. Stigao sam sinoć. Evo, probudio se ovde u hostelu, gleda fina atmosfera. Dali su nam i doručak. Moram da pohvalim osoblje ovog hostela, bili su jako ljubazni i jako fini. Organizovali mi lep prevoz. Vozač me je dočekao, sve je bilo u najboljem redu. Popijemo u kafu, pa da polako krenem da istražujem Limu. Srbi imaju svog vožda Karađorđa i svoga Miloša Obrenovića. Amerikanci imaju Georgea Washingtona i Benjamina Franklina. A veći deo Južne Amerike ima Jose San Martina i Simeona Bolivara. Širom Južne Amerike, u Argentini, Čileu, Peru, Boliviji, Venecueli, Ekvadoru, Kolumbiji, imena ovo dvojice generala izgovaraju se sa strahopoštovanjem. Oni su oslobodioci Južne Amerike od Evropljana i od kolonizatora. I zato je najbolje da svoju priču o Peru i njegovom glavnom gradu u Limi započne baš ovde, na trgu San Martina, Plaza San Martin. Ovo je ovde spomenik izgrađen u njegovu čast. San Martin i Simon Bolivar vodili su ratove za oslobođenje Južne Amerike. U čast Simona Bolivara, dve države u Južnoj Americi nose njegovo ime. Prva je, pogađate naravno, Bolivija, a druga, niste znali, pa reći ću vam, druga je Venecuela koja od 1999. godine zvanično nosi pun naziv Bolivarska Republika Venecuela.
Rano je jutro u Limi, grad se tek budi, a mene evo u glavnoj ulici zvanoj Union, ulici koja spaja dva najveća i dva glavna trga u Limi, Plaza St. Martin i Plaza de Armas. I mi polako šetamo ka trgu Plaza de Armas. Inače, Lima je glavni grad Perua, ima oko 10 miliona stanovnika, od ukupno 30 miliona koliko živi u Peru. Znači, otprilike trećina stanovništva živi baš ovde. Velika koncentracija, velika naseljenost nosi sa sobom i probleme velegradskog života. Puno siromašnih stanovnika Perua svakodnevno dolazi u Limu tražeći bolji život, neki ga nađu, neki nažalost i ne. Ovolika prenaseljenost je definitivno jedan od izazova i za vladu i za gradsku upravu. Jedna od mera koja je donešena da bi se sprečila zagađenost je i tada taksi mogu da voze samo automobile na prirodni gas. Inače, ova četvrt potiče iz kolonijalnog dela, to je iz kolonijalnog perioda u Peru, kao i većina grada. Nešto kasnije otići ću i u novi izgrađeni deo Miraflores, ali to je već druga priča. Dok smo ovde možemo da uživamo u ovim kolonijalnim zgradama. Sve ove zgrade koje vidite potiču iz kolonijalnog perioda, neke od njih su samo obnovljene, fasade su im osvežene, ali one su vekovima stare. I evo nas u jednoj tipičnoj kući u Limi iz kolonijalnog perioda. Dakle, ovako su izgledale manje više kuće kolonizatora u kolonijalno doba. Ova danas je pretvorena u jedan lep turistički informacioni centar gde možete da se informišete o turističkim atrakcijama ovde u Limi. A ovde iza mene je jedna skulptura koja na divan način simbolično objašnjava šta je to zapravo Peru. Na vrhu se nalazi krst. 90 i preko 90% stanovništva danas u Peru jesu katolici. Na samom dnu nalazi se bik, simbol Španije i kolonizatora, a odmah iza bika kondor koji ovim kandžama i kljunom očajnički pokušava da ovog bika nagoni na beg. Nešto slično borbi ovih ljudi za svoju nezavisnost od Evropljana. Samo da podsjetim, kondor je jedna od 3 svete životinje u Inka kulturi. Kondor, puma i zmija. Život u kolonijalno doba u Peru, u Limi, u Južnoj Americi bio je predodređen za muškarce, bar i društveni život. A žene? Pa one su mogle da sa ovih ovakvih balkona posmatraju šta se dešavalo na gradskim ulicama. Bar one bogatije koje su živjele u centru grada. I tako su ovi balkoni danas postali jedna od atrakcija i zaštitnih znakova grada Lime. Neki od njih i dan danas deluju kao da ih kolonijalno doba nije zaobišlo, a drugi su poput ovih ovde pretočeni u izloge modernih prodavnica ili McDonald'sa, ali zajedničko im je da potiču upravo iz tog
kolonijalnog doba. Sa svojih 10 miliona stanovnika, Lime pravi Velegrad. A šta je Velegrad bez kineske četvrti? I Lima ima svoju. To je ovo ovde. Nije puno velika, ali postoji. Možete naći kineske radnje, restorane, prodavnice ukrašene ovakvim lampinjonima. Lima i Peru uopšte, to je raj za trgovinu. Ovakve radnje kao ovaj za mene su česte. I uopšte Peruanci su narod koji voli da trguje i koji voli da se cenka. Ako nešto kupujete, nikada, ali nikada nemojte platiti cenu koju vam prodavac kaže na početku. Istog trenutka kada se okrenete i odete, trči će za vama, pitaće vas koliko nudite, možete da spustite cenu, pa bar za trećinu, ako ne i za polovinu. ¿Qué es eso? Cuarzo cristal se llama. ¿Cuántos cristales? Sí. ¿Para salud? Para la buena energía. Ah, Sí. para la buena energía. Sí. ¿De dónde es? ¿Brasil? ¿Qué? ¿Qué es brasilero? ¿Yo? ¿Eh? Ah, ¿Portugués? Europa. Ah, bien. Europa, Serbia. Ya, mira. Serbia. Bien lejos. Sí. ¿Tiene pipas? Hermano, tengo... La que me queda. Esa es de serpentina. Viene del buco. Sí, ese es simple. Ese es como para que uno lo tenga bien guardado. Eso que es más menos. I evo nas u centru Lime, Plaza de Armas, glavni gradski trg. Ovo ovdje je čuvena katedrala u Limi, nju je sagradio osvajač Perua i osnivač Lime, Francesco Pizarro. On je ovdje i sahranjen. A odmah do nje predsjednička palata. Sinoć nisam mogao da dođem na ovaj trg, bio je blokiran policijom zato što su zvaničnici Čilea dolazili u službenu posjetu. Ovdje boravi predsjednik Perua. Nešto kao njihova bela kuća. A odmah ovdje do nje izgrada lokalne samouprave, lokalnog distrikta grada Lime. I na vrhu pobedene 3 zastave koje najbolje simbolizuju snagu i moć Perua i sve za šta on stoji i šta predstavlja. To su u sredini peruanska zastava, ova žuta s njene leve strane, to je zastava lokalne samouprave, a ova šarena, to je zastava Inka kulture. I zajedno sve one 3 se vijore. Peruanci veruju također u 3 oblika vlasti, kao što su nekada verovali u svoje sveto trojstvo. Duhovna vlast, simbolizovana u katedrali, svetovna vlast, predsjednička palata
i narodna vlast, gradska kuća. Ali, ako mene lično pitate šta ja mislim gde je snaga Perua, ja bih rekao da je snaga Perua u njegovim lepim peruankama. He is looking at you, and he is looking at us. Yeah, after everything that we've been through, we still got love. So he is looking at you, and memories to come. Yeah, yeah. If I had to go over, wouldn't change a thing. You know it's true. So he is looking at you. Šta drugo reći? Peruanci su jako gostoljubiv i veseo narod. Videli ste i sami, za čas za plešu. Ne treba im puno razloga za sreću. A kako i ne bi bili srećni kad žive u ovako lepom i istorijskom gradu. I naravno, još malo balkona. Oni su svuda u Limi.
posjetimo je jedan bar u centru Lime. Evo, ovdje možete vidjeti kako se spremaju tradicionalni peruanski sendviči. Ima ih koliko hoćete na svakom koraku. Pa mogu bi da popijem jednu kaficu ovdje. Zašto da ne? Ovo je tradicionalni pisco sour. Dok uživamo ovdje u ovoj kafici, da kažemo par reči o stanovništvu u Peru. Danas, dakle, Peru ima oko 30 miliona stanovnika. Nešto manje od 10 miliona, znači oko trećina, živi u Limi. Peru je jedna od retkih zemalja u kojoj većinu stanovništva čine Indijanci. Oko 45% stanovnika Perua su Indijanci. Najbrojnije pleme, najbrojnija indijanska nacija je Kečua i oni govore i dan danas svoj dijalekat Keču. Smatra se da ga govori pa možda oko trećina stanovništva, oko 10 miliona. Naravno, postoje i druga plemena koje su manje brojna. 45% stanovnika je indijanskog porekla, oko 30% su mestici, neka mešavina starih kolonijalaca i domaćih stanovnika, oko 10 do 15% je novopridošlih Evropljana i ostatak otpada na manjine, Crnce, Kineze i druge. Mislim da je jedno 99% sam siguran i sadašnji predsjednik Perua Mancha pecho. A ako ste gladni, nema boljeg mjesta za ručak na otvorenom nego ovdje u Limi. Samo ne znam šta pre prvo da probam. Da li ovu ribu, ove džinovske sarme u vinovom lišću ili neko od ovih pečenja. I na kraju, posle dobrog ručka, jedan ukusan dezert. Tradicionalni picarones. Tradicionalna poslastica u Peru. Taj put me vodi preko ovog mosta u najsiromašniju četvrt Lime. Među ljude koji u ovoj džungli nisu uspjeli najbolje da se snađu. Svakodnevno na stotine ljudi dolazi iz celog Perua da ovdje potraži bolji život, a oni u koji u tome ne uspeju završavaju ovdje u pregrađu, u najsiromašnijem delu, u ovim kućicama koje možete vidjeti pozadi. Nešto slično brazilskim favelama. Policija me upozorila da je od ovog mosta možda i nije najpreporučljivije ići ako ste turista, svašta može da vam snađe. Meni se ništa ružno u ovom gradu nije desilo, ali sam čuo priče o lažnim policajcima koji će im izvaditi značku
i uzeti vam novac, mobilni i sve što ima. Kompleks najvećih fontana na svetu nalazi se baš u ovom parku u Limi. Vredi doći najviše uveče, tada se boje lepše vide. Pazar ne vredi, makar samo zbog ovoga doći u Limu. Sa palmama, sa svim ovim radnjama američkih lanaca, ovdje podsjeća mnogo više na Kaliforniju nego na Peru, ali ovo je Miraflores, novi, moderni deo Lime u koji dolaze oni sa puno para, željni zapadnog načina života. Ovdje nema kolonijalnih zgrada, sve je novo izgrađeno i moderno. Ovdje je plaža u Limi, u Mirafloresu, najboljem i najmodernijem delu Lime. Za oko $80 možete da uživate u 10 minuta paraglidinga, naravno sa instruktorom. A dobit ćete i 10-minutni snimak svog prvog leta. A ako vam je dosta paraglidinga, možete se oprobati u surfovanju. Kao ovi momci ovdje.
ovakvih uličnih amfiteatara ima mnogo i ovo je jedna od čestih omiljenih zabava Peruanaca. Razni umetnici dođu, izvode svoje kerepeke, zabavljaju narod i svi mele. U Limi, u Peru, stalno se nešto dešava. Evo danas je to parada klounova, na stotine klounova šeta Limom. A ovdje se moje putovanje kroz Peru i kroz Limu završava. Šta da kažem, osim da je bilo jedinstveno iskustvo, ovakva putovanja osvežavaju dušu. Ako možete, dođite do sljedećeg putovanja. Toliko. Con la derecha.